प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दिए ए प्रातः सकाल पाई। आसंतु पुणी आम माने अंतिम समय मंडली विषय आम माने ध्यान करिबा। ईश्वर वाक्य किछि नुआ विषय मध्य आलोचना करिबा। कारण बाइबल प्रकाश करे अंतिम समय मंडली अवस्था अंतिम समय जाके जीशुख्रीष्टंकर सेकेंड कमिंग आमाने बर्तमान से अंतिम समय बास करुचे। कारण बाइबल प्रकाश करे द्वितीय पीतर 3 अध्याय आ 3-4 पदर मध्य अंतिम समय विषय वाक्य लिखित अच्छी। प्रथमे यह ज्ञात हो जे शेष काल रे आपण आपण अभिलाष अनुसार आचरणकारी परिहासक लोके उपस्थित होई परिहास करी कहिबे, तांक आगमन प्रतिज्ञा कहीं कारण पितृपुरुष मानकर मां निद्रा प्राप्त हेवा समय ठारू ए पर्यंत समस्त विषय सृष्टिर आरंभरू जे पर्यंत जेपरि थिला से परि रही अछि। एठी प्रिय ईश्वरक लोक माने प्रभुंक आगमन प्रतिज्ञा विषय साधु पितर से उल्लेख कले। कारण बाइबल प्रकाश करे अनेक शेष काल रे अपना अपना अभिलाष अनुसार चालित होथिबा व्यक्ति माने सेल्फ मेंटालिटी संसार भितरे बुड़ी रहिथिबा व्यक्ति माने सेमान पाखरे ईश्वर प्रतिज्ञा नथिबो। सेमाने परिहास करिवे, थटा करिवे आ परमेश्वरंकर वाक्य उपरे सेमाने गुरुत्व देवे नहीं। कहीं ना जेपरी हनक समय रे हनक जल प्लावन पूर्वर थिले आ ठीक से भली आ जत जल प्लावन हवा पूर्वर आउ परमेश्वर हनक को मध्य अंतर्निहित कले। कारण बाइबल प्रकाश करे आदि पुस्तक तार 5 अध्याय 21-24 पद भितर जदि आपण देखिबे हनक 365 वर्ष मध्यरु से 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर सहित चलिले गमनान कले। तापरे परमेश्वर तांको अंतर्निहित कराइले माने जहाँकि जल प्लावन घटना पूर्वर घटना जगत गोटे विनाश रो सम्मुखा सम्मुखी हवा पूर्वर कहीं ना हनकंकर मध्य स्वर्ग रैप्चर बा स्वर्गारोहण होला। ठीक नोहंक पूर्वर घटना आमे देखुचे बाइबल प्रकाश करुची आज प्रभु जीशुंकर सेकेंड कमिंग मध्य बहुत जल्दी प्रभु आसुचंदी। तांकर सती कन्या तांकर साधु संत मानकु मंडली के नबा पाई मंडली आउ जते उठी जीव तापर भयंकर ट्रिबुलेशन हबो। 7 वर्ष भयंकर ट्रिबुलेशन ए जगत देखिबो। कारण जाकि हनक रैप्चर हवा पूर्वर रैप्चर हेला परे गोटे महाक्लेश जगत उपरक आसिला। तेणुकरी गोटे पटे जीवन गोटे पटे मृत्यु आमे देखुचे
କିଏ ଜୀବନ ପାଇବ, କିଏ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କିଏ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବ। କାହିଁକିନା ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସପ୍ତତୁରୀ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ତା ପୃଥିବୀରେ ଢଳାଯିବ। ସପ୍ତତୁରୀ ବାଜିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତା ଢଳାଯିବ। ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେବାର ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାପରେ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ର ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ତାହିଁ ହେବ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କାହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏବେରି 10 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି। କାରଣ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ସେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆଗମନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ରେଡି ଫର୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ଅଫ୍ ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ନୋହ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଠି 120 ବର୍ଷ ନୋହଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଥିଲା। ନୋହଙ୍କୁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ତାହା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନୋହଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା 8 ପ୍ରାଣୀ କି ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ଜଗତ ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀ ଦେଖିପାରିଲା। ଆଜି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ କେବେ ହେବ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ। କାରଣ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ସାଧୁ, ଜଣେ ସତୀକନ୍ୟା, ସାଧୁ ବା ପ୍ରଭୁ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତୀକନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ହନୋକ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନୋହ ମଧ୍ୟ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ନୋହ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ ଦେଖିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ହନୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 4 ଗୋଟି ସୋପାନକୁ ଦେଖିବା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ହନୋକ ୱାକିଂ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନିଦର୍ଶନ। ର୍ୟାପଚର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ହେଉଛି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଏଭ୍ରିଡେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା। କାରଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଦମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ, ଆଦମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭେଟ ଭାଟ ହେଉଥିଲା। ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଭ୍ରିଡେ ଆସି ଆଦମଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା। ମେଡିଟେଟ୍ ଦ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ। ଯଦି ଆଦମ
परमेश्वर रबको शुणी पारुथिले आमे मध्य परमेश्वर रबको शुणिमा किंतु आदम जेतले रेवोल्यून हेले तांकर इंटीमेट रिलेशनशिप जेतेबेले तांकर कटिगला ईश्वर सहित आउ सी ईश्वर ठारू दूर को चलीगले उलग्नता को से बोध प्राप्त हेले ठीक से भली प्रिय ईश्वर लोक माने आमे अंतिम समय आमानकर गेहरा संपर्क संबंध कि प्रकार रही आमे ईश्वर वाक्य को आज पालन करुचे ना आज आम टीवी मीडिया प्लाटफॉर्म भितर आमानकर जीवन को अतिवाहित करुचे कारण प्रेयर बाइबल स्टडी आमानकर व्यक्तिगत जीवन में गोटे हैबिट हेबा दरकार कारण परमेश्वर निकटवर्ती हुओ से तुमानकर निकटवर्ती हेबे जाकुब लिखिले हनक परमेश्वर सहित से गमनान करुथिले तांको सहित चलिबार गोटे विषय आउ आमाने मध्य एव्रीडे जेमती रोमी तार 12 अध्याय 2 पद 1 पद लिखा अछि युक्तियुक्त उपासना कारण प्रतिदिन आमान निकट रहिबा आवश्यकता रही कारण ताहा कौन करे आमानकर शरीर को सजीव करे आउ आमानकर बलि पवित्र भावरे ता उत्सर्गित होता है एवरीडे बाइबल स्टडी वर्शिप मेडिटेट द गॉड्स वर्ड मॉर्निंग डिवोशन ताले आमान कौन करिबा ईश्वर सहित गमनान करिबा सेथिपाई लुक लिखिले लुक तार 21 अध्याय 34 रु 36 पद भितरे आ लुक मध्य लिखिले आगामी समयर घटनार रक्षा पाइबा पाई एडे गोटे कंडीशन आ मनुष्य पुत्र छामुरे उभा हवा पाई कारण गोटे शर्त दिगला आगामी समयर घटनार रक्षा पाइबा पाई मनुष्य पुत्र छामुरे उभा हवा पाई प्रार्थना कर कारण प्रार्थना मान जीवन को तोली धरे प्रार्थना मानकर संबंध को मजबूत करे प्रेयर आम को प्रिपेयर करे प्रिपेरेशन फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रेयर आम मानकर से ईश्वर को पुत्र सम्मुखरे आमने उभा हवा पाई आमान को साहाय्य करे तेणुकरी एवरीडे आमने जागिरे प्रार्थना करिबा प्रार्थना होची जाकि इंटीमेट रिलेशनशिप विथ गॉड सेकेंड विषय में देखिबा आउ हनक जीवन रे से हीरो ऑफ द फेथ विश्वास जड़े योद्धा वीर पुरुष थिले कहीं 11 अध्याय 5 पद लिखा अछि विश्वास द्वारा हनक मृत्युभोग न करी संतनित हेले से न मरिबा दाड़ी दौच विश्वास गोटे विषय आज मध्य मंडली आज प्रभुंकर प्रतिज्ञा अच्छी अनेक लोक माने मृत्युर स्वाद पाइबे नहीं मृत्युभोग न करी आउ सेमाने कौन करिवे प्रभुंकर द्वितीय आगमन से माने भाग नेबे चक्षुर पलकरे शेष तुरी ध्वनि रे आमान को शरीर रूपांतरित हब आमाने समस्ते अंतर्नित हवा तेणुकरी आमान को विश्वास बिलीविंग कारण बिलीविंग सिस्टम होची मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ विश्वास बड़ आशीर्वाद प्रभु जदि आज पळे आसीबे ताहले आमानकर बॉडी को हम ट्रांसफॉर्मेशन हम आम स्वर्ग को नीत हवा जोड़ा प्रथम थेसलोनिके 4 अध्याय 16 रु 18 पद भीतर लिखाई जो माने जीवित थिबे अवशिष्ट थिबे
ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ମେଘମାଳକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କ'ଣ କରେ? ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆମର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟକୁ ନିଏ। କାରଣ ବିଲିଭିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଦାବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭାଜ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଡାଉଟଲେସ୍ ଫେଥ୍, ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ତାହେଲେ ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟର ଧ୍ୱଜାରେ ଆମମାନେ ଯାଇପାରିବାନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହ ଡାଉଟଲେସ୍ ଫେଥ୍। ତେଣୁକରି ହୋଲି ଫେଥ୍ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଯାହାକି ଜିହୁଦା 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି, 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର। ଏଭ୍ରିଡେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ଘର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହବ। ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଭିତରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଡାଉଟଲେସ୍ ଫେଥ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଠୁ ଜାତ ହେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧିଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ହନୋକ ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନର କାରଣ ହବା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଇପାରିବେ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଲି ଲାଇଫ୍, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ, ବାବାମାନଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟେ ଗ୍ରାହୀଯୁକ୍ତ ହେବ କେତେବେଳେ? ଆମେ ତାହେଲେ ଆତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଲେଖାଲା, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବା, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ଜୀବନ ବା ଫ୍ଲେଶ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ ନ କରି ଜଣେ ଶାରୀରିକ ବଶରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେଇପାରିବନି। ସେ ତା ଶରୀରକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପରିତୃପ୍ତ କରିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ କାରଣ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1-7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁପ୍ରୀତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ତୁମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ଏଠି ହନୋକଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କ'ଣ କରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତେଣୁକରି ପବିତ୍ରତା ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କରେ? ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟଲେସ୍ ଫେଥ୍, ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କରେ?
आमने प्रभुंकर प्रिय पात्र ही थाउ होली लाइफ पवित्रता जीवन आउ सेथिपाई एठी हनक को जीवन रे आमे देखुचे आउ से प्लीज टू गॉड ईश्वरंकर प्रिय पात्र से अंतर्निहित हवा पूर्व से थिले आउ चतुर्थ विषय आमे देखिबा हनक मध्य जीशुंकर द्वितीय आगमन विषय प्रचार करथिले जाकि जिहुदा पुस्तक 14-15 पद को जदि आपण माने देखिबे सेठी हनक से अधार्मिक लोक मान को दंड देवा पाई आसुअछंती जीशुंक विषय हनक मध्य प्रचार करथिले चिंता करंतु पुरातन नियम रे आउ जीशुंकर द्वितीय आगमन विषय प्रचार करथिले कारण जीशु अयित अयित साधु सन्त सहित आसुअछंती जो माने पापी माने जो माने अधर्म कर्म करिअछंती सेमानकु दोषी करी सेमानकु दंड देवा पई आसुअछंती ताला माने डेली एक्सरसाइज करिबा कोन बाइबल स्टडी प्रेयरफुल लाइफ ताहांक आगमन को आमाने प्रिय ज्ञान करिबा सेतिपाई प्रकाशित 1 अध्याय 7 पद लेखा अछि से मेघमाला रे आगमन करिवे आउ से प्रत्येक चक्षु तांको दर्शन करिवो तांक आगमन समय पृथ्वीर समस्त गोष्ठी विलाप करिवे तो जार अनगॉडली मैन को माने विलाप करिवे जो माने नॉट राइट स्टैंडिंग विथ गॉड ईश्वर सम्मुख जो माने ठियाई पारंती नाही जो माने प्रस्तुति मध्य नथिबे जो माने ईश्वरंकर प्रतिज्ञा को मानु नथिबे ताले प्रिय मंडली आम माने सेथिपाई प्रभु मध्य प्रकाशित 22 अध्याय 12 पदर लेखागला देख आम्भे शीघ्र आसुअछु प्रत्येक लोकर तार कर्म अनुसार फल देवाकू आमर हस्तरे आ पुरस्कार नहीं आम्भे आसुअछु तेणुकरी आसंतु प्रिय ईश्वरंक लोक माने आमने प्रस्तुतिकरण मोस्ट इम्पोर्टाट आमे ये जो दंड प्रभु वर्तमान जेपरि रोमी 8 अध्याय 1 पदर लेखा अछि प्रभु आम को कारण जो जो माने ख्रीष्ट जीशुंक ठारे अछंती वर्तमान समान पे दंड नहीं किंतु जेतेबेले अंतर्निहित मंडली उठी जीव तापरे मंडली जो माने रही जीवे से अनेक दुख ट्रिबुलेशन मध्य भाग नेबे ताउची ईश्वर क्रोधर समय ताउची जजमेंट समय तेणुकरी आसंतु आमाने प्रभुंकर उपस्थिति मध्य चलिबा मोस्ट इम्पोर्टाट प्रभुंक सहित चलिबा कारण प्रभु आम को फ्रीडम देले प्रभु आम गोटे स्वाधीनता देले जे आमर सेल्फ डिजायर को मारी आमे आत्मिक सजा को जेतेबेले परिधान करू ताले बाइबल प्रकाश करे आमानकर दैनंदिन जीवन गोटे श्रृंखलितमय जीवन हम ईश्वरंक सहित चलिबारे मध्य प्रभु आमान को साहाय्य करिवे तेणुकरी धन्यवाद दिए आउ अंतिम समर मंडली लोकमान को जीवन यही प्रकार से माने प्रेम शिथिल हो जीव लोक माने क्रंदन करिवे विलाप करिवे माने केतेबेले जेतेबेले प्रभुंकर रैप्चर जो माने भाग नेबे तापर जो मान रही जीवे आसंतु प्रिय मंडली आमे परस्पर को वाक्य द्वारा उत्साहित करिबा सांत्वना दबा
आमे चारि गोटी विषय देखिले हनक जीवन में आउ हनक परमेश्वर वाक्य अनुसार से परमेश्वर सहित वाकिंग कले बा गमनान कले। आउ सेकेंड विषय मध्य आमे देखिले हनक जीवन में से गोटे फेथ ऑफ हीरो, से हनक से गोटे योद्धा थिले, विश्वास योद्धा थिले। तापर आमे तृतीय विषय देखिले हनक अंतर्निहित हवा पूर्वर प्लीज टू गॉड, से ईश्वरंकर गोटे आउ से पवित्रता द्वारा ही ईश्वर को संतुष्टिकरण करि पारिथिले। आउ चतुर्थ विषय मध्य हनक मध्य आउ जीशुंकर सेकेंड कमिंग विषय रे, द्वितीय आगमन विषय प्रचार करथिले। जिहुदा जाकि 14-15 पदरे अधार्मिक लोक कि प्रकार दंड पाइब से विषय से मध्य प्रचार करथिले। कारण यीशु ख्रीष्ट ऐत साधु मान सहित आसुचंती। तो आसंतु प्रिय ईश्वर लोक माने मंडली आमाने प्रत्येक प्रभुंकर द्वितीय आगमन पूर्वर आमाने प्रस्तुति मध्य रहिबा, कारण अति समय सन्निकट। आउ हनक जेपरी गमनान कले आमे प्रभुंक सहित मध्य गमनान करिबा। तो काली आमे ठीक इस समय पुणी आमे ईश्वरंकर वाक्य आमे देखिबा अंतिम समय मंडली। आउ विशेष करी जो माने वाच करूछंती आ दयाकरी सब्सक्राइब एवं लाइक मध्य करंतु। आउ निश्चित प्रभु वाक्य द्वारा आपण मानक आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।